sila mga turista. So mag-plaster na ta guys. Of course, there's a food. Our lunch for today. Yes. So diha mong driver. Yes. Muni ang team Hagdan. Sa team Hagdan? Mga roots kaayo. So life jacket. Hello, and the foods. Dili daw ko ano kay lain na butang guys ang kaon. Mayra ko na hipuson na sa ginang pagkaon. Okay. Tingnan mo sa ano na paingon. Nagwapa. Hi. Yan. Hi. Hello sa one. Video. Video. Welcome to Dinagat, Ating Palawan. Wala na yung white sand ito siguro tao. Finally, we're here. Here siya, guys. Mini Palawan eh. Tal? Basta kayo. It's another version of white sandbar. Da? Huwag siya tinawag lang check ka diri. Guys, no, gilang chika. Mura gilang mini, mura gilang siya Palawan vibes ang Dinagat Island. Try to visit. So, ano siya ang gitawag nato na the name is Welcome to Bitaog Beach. Ay mako. Ikaw. Seems like you are in Palawan, but you are in Dinagat only. So let's check the Dagat. Oh, diba? Very Charakiza. So, ano siya? Tapos nindot pa din magtambay, guys. Yes! Hindi ka, 113 eh. Lain po sa'yo mo. Dai, charo ni dai oh, SPF 130. Wow, napalo yun mong 90 dahil. Porn stars. Fairness. Sir boy, man ito na ba? Ano sir boy? Ikaw pa daw. Maligo lang. Yes, hello everyone, makabagtak, makalali. So if you're looking here, mo ni siyang gitawag na ito nga Palawan vibes, Boracay vibes, but it's a Dinagat Island. Dinagat Island is a part of Mindanao. So of course, trivia lang, ang Mindanao is, ay ang kaning Dinagat Island na siya ko 7 municipalities and 100 barangays. And if we're considered as the hidden gem of Caraga region. Also, this Dinagat Island known as a
mystical island province of love. So of course, kung nakita niyo po ito, it seems like it seems like you are in Palawan, pero no, you are in Dinagat Island. Ang kaibahan lang, kung matag Palawan, mas daghang yung mga foreigner, mga Afanizan. Kumpara dire, pero ang vibe dire, kapag hindi na po magkalagyo siya. So, take it and mabuhay. Want to go? Yes, hello. So we're here in Taog Beach. So such an honor to be here. And in fairness, no, ang ilang buhangin din kay very fine gid talaga. Mahibawaan yun pagtamak pa lang mo, ma-feel lagi yung mga fine ang balas. At the same time, puti gid siya. I was in Palawan, I was in El Nido, I was in Panglao, Anda, pero puti gid siya diri, lahi gid siya, nindot siya laagan diri sa Bitaog Beach. So thank you for the experience and see you bukas kasi we have an island hopping tomorrow. So thank you Dinagat Island. Mabuhay. Thank you so much. It's our first island hopping. So muna siya ang Bitaog Beach. In fairness, nice siya.